আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। কোনো ভোট চুরির কোনো সম্ভাবনাই নেই। যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সমস্ত কাউন্টিং হলে, তাতে কোনো রকম ভোটের গণনার ক্ষেত্রে কোনো রকম গন্ডগোল হওয়ার কোনো রকম সুযোগ নেই। আর বাইরে যে সমস্ত ক্যাম্প ইত্যাদি আছে সেগুলো আমরা দেখব যে কতটা মানে কত লোককে জমায়েত করতে দেওয়া যায়, সেটা আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেব সিএপিএফ এর সাথে কথা বলে। স্যার ভোট लेके কারচুপি हो सकते हैं, সেটা আমরা কিছু কিছু ইনপুট বিভিন্ন জেলা থেকে পাচ্ছি, সেগুলো সমস্ত দেখে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেব। सर काउंटिंग सेंटर में कल वोट लेके कारचुपी हो सकते हैं, तो नहीं हो सकता है। तो आप लोग का सिक्योरिटी अरेंजमेंट टोटल सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा है। हाँ, सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा है। काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है सबको। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉइज कुछ रहेंगे। जो नतीजा होने का है वही आएगा। कारचुपी का कोई उम्मीद नहीं है।